नमस्कार वेलकम कर मोर गोटे फ्रेश वीडियो को आशा कर समस्ते बहुत भले थे तो घर स्टार्टिंग रू वीडियो कर पार्ली आपन को लगुच मो ट्रेन रे बसी तो ट्रेन रे बसनी बस रे बसी स्लीपर रे गोटे जगह जाऊँगी तो से जगार नाम मु कहूनी मु गला देखी आपने जानवे मुझे कौटी जाऊँगी आ गोटे मनीष मो पाखे अच्छा से मत लुचि लुचि देखुं हाँ ठीक अच्छे चलते मुझे देखी एवं मो बस रे अच्छी मुझे देखी पूरा फास्ट लास्ट कहतनी कि जो श्रावण मास शेष सुधा माने सब बिल काम सरी जाए किंतु एथर देखु एपर्यंत कौन सी जगह काम ठीक मात्रा रहीनी एमती कि तला भी लगी बिल काम भी सरीनी हल भी प्राय बिल करना वर्षा जो ही रही जाए। बर्तमान आम बालेश्वर को पहुँची गलु एबे आम बालेश्वर ओह्लई गलु आम एक्चुअली आसलु बालेश्वर एमती बुलाबुली बस रू ओह्लैलु बहुत ही टायर्ड हो जाइलु तापर जाइए से खाईदेलु खाई सारा पर चली चली जाऊँ क्या जाऊँ आकु बुलवाई जाऊँ चलो जीवा तुम कॉलेज कौटी एफएम कॉलेज कौटी पछवाड़े से गोटे थिला जे सेटा अलग आम ईस्ट कैंपस रे कॉलेज ताले आम यही रास्ता एमती चलुवा ना क्या पशा ये चलुवा ब्यूटी पार्लर चलुवा भल कि ब्यूटी पार्लर के मजा है कॉलेज रो सेक्शन चलो तीन मु भी जाऊँगी तुम्हें मैंने भी मत देख मु कड़े जाऊँ खरारे सुखी गली देख अरे से झीटा नुहे ना बहुत बढ़िया कथा गोटे झीटा सारे देखा अरे से तो मेस रो झीटा अरे बहुत बढ़िया कथा आपण मान सामने पानी पाले बहुत सुंदर झीटा बहुत क्यूट झीटा किंतु बहुत बढ़िया कथा पीजी फर्स्ट ईयर ना +3 सेकेंड ईयर है एथर सेकेंड ईयर मैंने दीटा कड़ा कथा मोर परिचय देलानी ए तो दीदी बोले तुमने ठीक गर्व कर ए मां फिर इकड़ा हमठू एते बड़ हम एते बड़ प्रथम मु भावली पीजी फर्स्ट ईयर बोले तू तार कथा आउ जे मु भावली मु सानो बोले तांकर ठू दुखर कथा मत कि दीदी डाकले ना मु बहुत खुशी है जाऊ मु एते बड़ एते ठिया तुमर को सी पूरा ईयर पढ़ुला पॉलिटेक्निक छाड़ी सिटी पढ़ी हेलो अच्छा हाँ ठीक अच्छे हेलो ये भाई सहित चुपचाप कथा मत देख अरे गली देख आम जाऊँ मेस देखापी पुराना मेस एफएम कॉलेज पढ़ुते पुराना मेस को जाइलु बसलु पानी पानी पीलु कथा हलु पलि आसलु अलग मेस जाऊँगी गली कौ गली को पलि आसली कुआड़े जीवा जे ए गड़ी ना से गड़ी से बोधे मंदिरटा मंदिर आम यपटे जीवा राइट साइड देखु देखु पूरा थकी गली देखो मो हालत कौन होगा साहस चिंता आम बर्तमान होटेल को खावाई पलि आसलु सस्मिता को चलो बहुत जोर भोक लगे खाईदेवा तापर आम पाक खाଇବା आसी पहुँची गला सस्मिता अपा गले हाथ धोवाई एपटे मु बसती साइड क्रांति अपांकर खाଇବା आसी नाला देखु भात बहुत सारा आइटम देती आम पेटे खाईदेलु तापर ये आइला आमर एफएम कॉलेज फकीर मोहन सेनापति तापर ये क्रांति अपा सस्मिता कथा होते एपटे केते जोर वर्षा हाँ किंतु एपटे टोटाली वर्षा नहीं तापर बहुत जोर वर्षा आम बस स्टैंड को जाई पानु ऑटो गोटे पाईगलु ऑटो बसी जाइए मु सस्मिता अपा क्रांति अपा देन तापर आम चलु एबे ओभर ब्रिज सस्मिता अपा हाय
ସସ୍ମିତା ଆପା ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଗା? ଏଇଟା କ'ଣ ସସ୍ମିତା ଆପା ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଗା? ଓଭରବ୍ରିଜ ସେଟା ଚିଡ଼ିଆ ଫୁଲ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଓଭରବ୍ରିଜ ତଳକୁ। ଫଳ ଦୋକାନ ବହୁତ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫଳ ବହୁତ ହିଁ ଶସ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ନେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆପଲ୍ ସବୁ। ତାପରେ ଦେନ୍ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ବହୁତ ବର୍ଷା ଏପଟେ। ତାପରେ ଏଠି ସସ୍ମିତା ଆପା ଆଉ କ୍ରାନ୍ତି ଆପା ଗଲେ ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଯାଇଛି ଆରାମସେ, ସେଇଠି ଛତା ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ବର୍ଷାରେ କାହିଁ ଓଦା ହେବୁ, ବସିଯା। ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ସେ ମାଉସୀ ଯେଉଁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର, ଇଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ତୁ ଏଠି ବସିକି ମୋ ଦୋକାନରେ ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କର। ମୁଁ ବି ବସିଯାଇଛି କେତେ ଆରାମସେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଗରାଖ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ମାଉସୀ ତାପରେ ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚାଅ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ସତରେ। ଗୋଟେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ପଟେ ବଙ୍କା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଟ୍ରେନ୍। ଚାଲ ଏ ଚପଲ କିଣିଦେବ। ଚାଲ ଚପଲ କିଣିବା ଯାଏ। 100 ଟଙ୍କା ପରା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ଥାଉ, ପୁରା ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କଲୁ। ଦେନ୍ ସସ୍ମିତା ଆପା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଚାଲ ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ପୁରା ଅଛ, ମୋତେ ଧରିଛ, ମୁଁ କାହିଁ ପଡ଼ିଯିବି। ତାପରେ ଗଲୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିସାରିଲୁ। ବସ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ରାନ୍ତି ଅପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଉ। କ୍ରାନ୍ତି ଅପା ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଛରେ। ବର୍ଷାରେ ବି ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ। ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲୁ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, କଥା ହେଇ ଆସୁଛୁ। ସେ ପଛରେ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ଗାଳି ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନି, ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କ୍ରାନ୍ତି ଆପା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସବୁ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇ। ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଗଲୁ, ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ତ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯାଇଛି, ମୁଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲି। ସସ୍ମିତା ଆପା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ପଛରେ ସବୁ, ଆମେ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ବେଶ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଣ୍ କରୁଛି। ଟାଟା।